अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आपको हम एक वीडियो सुनाते हैं उस शख्स की जो मस्जिद नबवी में रहता है, शेख मुज़फ़्फ़र मदनी, और वहाँ बैठकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। आप सबसे पहले उसकी ये वीडियो सुने, फिर हम आपके सामने कुछ तबसरा करें। यहाँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमात के साथ सलाम पढ़ रहे हैं, या नबी सलाम अलैकुम। जी जी माशा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमात से सलाम का हुक्म दिया, आप कुरान से साबित कर सकते हैं। नमाज का हुक्म है, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, समझ गए। नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, सलाम जमात से पढ़ने का हुक्म दिया। आप साबित कर सकते हैं किसी हदीस से? वल्लाह आप किसी हदीस से साबित करो कि सलाम जमात से पढ़ा जा सकता है। मैं यहाँ हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि जमात से सलाम पढ़वाया जाए, जिस तरीके से गौर किया जाए, जिस तरीके से नमाज जमात से होती है यहाँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 साल हाकिम रहे मदीने के अंदर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी हुकूमत में जमात से सलाम पढ़वाया। उमर फारूक 10 साल यहाँ हुकूमत की है, क्या नबी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमात से सलाम पढ़वाया? 1 मिनट सुनिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसी मस्जिद नबी में आते थे ज़ियारत करने, क्या वो कहते थे कि जमात से सलाम पढ़ो? मेरे भाई, सलाम का हुक्म है अल्लाह का, दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है अल्लाह का, लेकिन हर आदमी अपनी अपनी पढ़ेगा सलाम, अपनी अपनी पढ़ेगा दरूद। जमात से सलाम और दरूद का हुक्म नहीं है। कहीं कुरान से साबित कर दो, हदीस से साबित कर दो, किसी हदीस से। हम भी शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से साबित कर दो, हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद है। सुनिए 1 मिनट। अगर न अल्लाह के कुरान से साबित, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित, न सहाबा से साबित, न इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साबित, न इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साबित, तो यार किधर लेके जा रहे हो आप? हक़ के रास्ते से हटाकर गुमराही के रास्ते की तरफ लेके जा रहे हो। उन सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान के रास्ते से हटा करके आप जो गलत लोग हैं उनके रास्ते की तरफ लेके जा रहे हो। मेरे भाई, मस्जिद नबी है, हम देखिए कोई दुश्मनी नहीं आपके साथ। हम चाहते हैं आप सही रास्ते पे चलें, हिदायत के रास्ते पर। हिदायत का रास्ता वो है जो कुरान में है, और हिदायत का रास्ता वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के अंदर है, और हिदायत का रास्ता वो है जो सहाबा की जमात ने अमल किया है, अइम्मा किराम ने अमल किया है। मेरे भाई, अगर उनसे सबूत मिलता है हमें बताए, हम भी शुरू करते। नहीं मिलता है तो आप भी छोड़ दीजिए मेरे भाई। कसरत से सलाम पढ़िए, कसरत से दुरूद पढ़िए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन युबल्लिगूना अन उम्मती अस्सलाम। अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो मेरी उम्मत को सलाम को मुझ तक पहुँचाते हैं। हर मुसलमान अपना अपना सलाम पेश करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, आपने उसकी सारी बातों को ध्यान से सुना। वो शख्स कह रहा है कि दुरूद व सलाम आप जमात से क्यों पढ़ते हो, यानी जमा होकर क्यों पढ़ते हो? क्या कुरान में कहीं है? क्या हदीस में कहीं है? अगर साबित कर दो तो हुकूमत से मुतालबा करूँगा। अबू बकर की 2 साल हुकूमत रही, क्या इस तरह उन्होंने किया? हज़रत उमर की 10 साल हुकूमत रही, क्या इस तरह ने किया? तुम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हो, क्या उन्होंने कहीं ऐसा किया? न कुरान से साबित, न हदीस से साबित, न अबू हनीफा से साबित, न बुखारी से साबित। पता नहीं क्या क्या और कह रहा है ना। कुछ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा उसके झांसे में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उस मुज़फ़्फ़र मदनी को मेरा चैलेंज है, इस वीडियो को पहुंचाएं कि कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने दुरूद पढ़ने का, सलाम पढ़ने का हुक्म फरमाया है। अब यह जिक्र नहीं है कि बैठ कर पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, कि लेट कर पढ़ो, कि अकेले पढ़ो, कि मिल कर पढ़ो, नमाज के बाद पढ़ो, नमाज से पहले पढ़ो, अजान के बाद पढ़ो, अजान से पहले पढ़ो। कोई जिक्र नहीं है। फिर आपकी हिम्मत कैसे होती है कि नबी की शरीयत में अपनी तरफ से तुम कैद लगाकर मनमानी करो, जब खुदा ने पाबंद नहीं किया कि तुम जमात से ना पढ़ो, तुम एक साथ मिलकर सलाम ना पढ़ो, तुम जो है नमाज के बाद ना पढ़ो, अजान के बाद ना पढ़ो। खुदा ने जब मुकर्रर नहीं किया, रसूल ने मुकर्रर नहीं किया, तो तुम कौन हो? सबसे बड़े दीन के अंदर गद्दारी करने वाले, दीन को
زنجیروں میں جکڑنے والے تم ہی لوگ ہو۔ دین کو اللہ نے آسان کیا ہے، تم لوگوں نے دین کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے کہ بخاری نے نہیں کیا تو نہیں کریں گے؟ یہ کون سی دلیل ہے صحابہ نے نہیں کیا تو نہیں کریں گے؟ صحابہ کے زمانے میں جس مسجد نبوی میں تم بیٹھے ہو، وہ مسجد نبوی صحابہ کے زمانے میں ایسی بنی تھی؟ بتائیے آپ، کس حدیث میں آپ کے پاس ثبوت ہے کہ پکی مسجدیں بنانا جائز ہے؟ کسی صحابی کے زمانے میں نہیں بنی ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ثابت کر کے بتا دو تم۔ گنبدوں کو، میناروں کو ثابت کر کے بتا دو تم۔ کیا نبی کے زمانے میں تھا یہ سب؟ کیا صحابہ کے زمانے میں تھا یہ سب؟ تو میں کہتا ہوں توڑوا دیجیے، آپ اپنی مسجدوں کو توڑ کر رکھ دیجیے، کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یار نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بخاری نے نہیں کیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب وہ کام ناجائز ہے؟ کسی صحابی نے، بتائیے آپ، جو آج تم بخاری اس طرح جمع کر کے پڑھ رہے ہو، کس صحابہ کے زمانے میں اس طرح تھا؟ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو نا، اس کا زبر، زیر، پیش، یہ تو سب بعد میں لگا ہے، نکلوا دو ان سب کو، پھر پڑھ کے تم قرآن بتا دو۔ وہ سنی صحیح العقیدہ بیچارے بھولے بھالے، وہ جاتے ہیں حج و عمرے کے لیے، اور یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس طرح کی بدعقیدگی پھیلاتا ہے یہ شخص۔ اوپن چیلنج ہے کہ جب اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا تو تم کون ہو منع کرنے والے؟ کوئی ایک دلیل تم پیش کر کے بتا دو کہ جو ہے جمع کر کے چند لوگ مل کے ایک ساتھ سلام نہیں پڑھ سکتے، درود نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یار جو چیز اکیلے کرنا جائز ہے تو اگر چند لوگ مل کے کریں تو کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ سے آپ کے گھر میں چاول ہے وہ بھی جائز ہے، آپ کے گھر میں گوشت ہے وہ بھی جائز ہے، مسالے ہیں وہ بھی جائز ہے، پانی ہے وہ بھی جائز ہے، اور ان سب کو ملا کر بریانی بنا لیتے ہو تو بھی جائز ہے نا؟ تو یار اکیلے پڑھ رہا ہے تو بھی جائز ہے، لیٹ کر پڑھے تو بھی جائز، سو کر پڑھے تو بھی جائز، بیٹھ کر پڑھے تو بھی جائز، لوگ جمع ہو کر پڑھیں تو بھی جائز۔ اکیلے پڑھنا جو چیز جائز ہے، لوگ جمع ہو کر پڑھیں گے تو ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ کوئی دلیل آپ پیش کر کے بتا دیجئے، کوئی دلیل آپ پیش کر کے بتائیں۔ لیکن تمہیں کسی مولانا سے حجت نہیں کرنے، کیونکہ جانتے ہو کہ مولانا آن لائن تمہیں بے عزت کر دیں گے، تمہاری پول کھل جائے گی۔ تم ان کو پکڑتے ہو جنہیں بیچارہ دین کا علم نہیں ہے، اور ان کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کرتے ہو، اور صحابہ کا نام لے کر تم گمراہ کرتے ہو۔ جس صحابہ نے پوری زندگی دین رسول کے لیے وقف کر دی، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا، انہیں صحابہ کے ماننے والوں کے عقیدے کے اندر تم قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہو، دین اسلام سے انہیں پھرانے کی کوشش کرتے ہو۔ خدا را باز آؤ، سچی توبہ کر لو، ورنہ 2 گز زمین بھی تمہیں نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔